بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغنو وغاكونيني إسلام أغنكونين دنغا الله تيغاندم بالله أدون نجالي النبي نيمن كما أديرون كونو وامرنا لمغا أنو جيجي منيرو عندي وغا كبه كونو نوغلون خلاص ندودا نتوفيق نيودا كندانجي حالي ورو درسونا علم المواريث وعين الباحثين مسائل خصمة فروض الوارثين. وغا درسو بي لنكي ولا وغا كتابي كبه أدرين كاراغاندي ingira be agadi gamunu awa hi karagandin kama kinga gilli enkabe hinunga awani almiras sababu be ga siki intallemma agar araganti takenkana nkeman tabango ganti takenki sababu ntimme halle ado suruno intallemma di anna keke walla kena burani murnuti kan sababu adi sababu adi hillo kita walla di bane kita gelli sababu nummenme sababu nu gelli sababunun nagati dubanan be ngir bane kitabane kingamba ido ke sere dangi hayti sababun angenye iri ti surutunu ka nagati adibane kitakendi manke siko dangiranda mana setinu ku nagati sukia adi setinu nagati sukita kebere ari mawani kebere ahari ne ko bane gana ngura khibarende bane kebere wora hamnandi entalle masu ajuje manga kinye mawani unga ake didangira kita setinu ndo sababu nun tebere walla subhanahu wa ta'ala nyagana agarni kebe ko odanga na famen non do tersuge agemu enengen ko ko ban lempal nangemu walan qaso damundo segu hijriya dine wujine ko mona gadi anjike do sinoke milade asunyerundi wujunu hilli ado awa sino tamido segu nangemu asunyerundi bita hillanding onda ati karagandi mawani'ul miras enkabe hinu ade arqalanda jawa mawani nanya jemunga bane wa harnu kubenu konanda kundu bane ga nguran kibaren ditanni an kume kema wani kundu ahito anga bene ke isere sababunga magan kuto yugo hay mbaka bene tikenye yani gere randa mawani ima randa nga ujubu ganni hanyana awati sere yugo anyana ti sere yugo ujubu ara anyana kadi maganyana bilwas magan kuto ay geti mawani noksu embaye awasa magan kuto yugo ani bare yugo ani enyen anyi meja baren tiken kebe hinu nyerian uga ke walle ndana ndigamu yere kundu meji habil maliki kunyanni ke mawanu nya nyeruwa jamhurul ulama meji habinu kunnagati angana daga hay anni ni major tenga menume kama shiyo gella ganani uku gana mile kati jamhurun khallenye misalen nanti mawanu ni shiwai bo maliki gankon ga idi nyeruwa ko labuda ino trendine anga madunge maliki ganko ko anga daga jamhurun yan nanti shiwa anga na suro hilli saza idiga mumma daga bana andi ke kallen mutuna ka kallen ara angeri ke be kallen ara ona trendine bo meni delle na maganga bogu kate kallen nan daga ko kate kallen kanna hoko kendia me kannanti nge ko ni ndi ke wara kundun Allah kenta kawa alleni dalile yalla gana dunga mo gari detail la ankine awalan ahana ngani kebe adamul istihlal sawrikh awal lemme walla sareremme awurugin belagunga sonkana gama wurugindi kannenga ti sonkonga ti uyen al-istilal ida kason telle ida karanda hilalwa ase hada mangana ngori ken ko dai antam mullin konin kanni nyawa kason bai annunga wurugini ta akonga kullum monga sareremme ngana irini dunadi la hako to sonko nyalle na khariye setane wa memene na khari isabun maryam Allah da ken kiyani sugana ngeti wala da daga ummuka baqiya mustasraqa wannasu hawlaka dahikan masrura ya ramarenne alli kota dunadi anga kharini amma di maremu ikunga nyagali ni gaso ina karonga anke ndo kharenga kebere menina annan kawa meni jatire gene kedi hares nan ni wanna
nan du do koto an kallen kota an ga telle la gara kota be ku be nu genyi soyini alli kota ina ni wunu an kan kaga na ko kuru sire ndu marake nu ngar na ni wasa ti khairi nyana an kane tenda kan tella gara mare mun ga wunu ya khairi ngar na kenyo a ganani an daga kota an munten nyan daga ko alli kota an munten ngeri mo ko be ni bone nyar no onda iza kana al mawlud mayyitan menene sababun menena gati lemmen nan murgindi kawa khara nai aha yalla woni hamunu abannanti agana mullin wo kasi kewuye kunduni bire ndagumanje gawu maka mankan nya gara waro no fen agana mullin wo kasi angaba anta mullin wo agama wo ga me asugi gumbo yalla woni men birante nyal kasi kisuni bire ndagumanje kasi wakat Allah subhanahu wa ta'ala sere anga wakat no adiga muno alibunya kasi lemu yogon warini agana nya ka bok sigira be tawun asakata tawun ayogo wodi madogotor nungedi ketu ya garungedi ketu ya saranda nungedi ketu asa ayogo wodi anda irini birebe kenni sagen dalla jalandi lemme tambi amaka agana ra wudenya nan tawun halani aru yani ari hadamare men anda be kudingira no bane hadamare men nan kawaidu magaya ndira wallahi hadamare men du hadamare manga du sun hadamare manga nan kawa andu magaya kana alla da andu magaya ka soronda tunga doke bane aha onda walam yasahilla sawriqan aqbal wilada aga sare wakati be kanne ma wurugi son kanai be maganya renyalli aro no kendi la yarisu asere e gudun wala yuras sere kanta khaymu wala yusalla alayhi salat aljanaza simbarin dalle awa wajibun na kunta nyana kamma atan tasere wudu sere nda kayu oke kundu oni kamu kammo anta sere kayu tinken lawa mini a haben kara na safen no den ko tai aga na rikale hala dan to no agandi agangu walla gandi konya aga sibeti nin nan tabirante nyalli akenga wudini wa ga khentallo mun na wa ke ha me sere kanta khewut ken karana nyana kammo aga na sere gandi kuyekini nugun tallem anti agarenda nda wujunu tamigina anda dere nugun tallem ran ho marna siga bire ma sebeti hana o addu aga na sare akuyenna timme aga na sara birante ngeri kuyenna timme ya hurenya aga na re kuyenna saje kati aha ondaga wala yusalla alayhi salat aljanaza bare sallema wajibe qawlihi alayhi salatu wa salam alla farangeli ko sallallahu alaihi wa sallam la yusalla alayhi lemine bujinne sare remme aga na dunari sallenti nyana kamma aga kara wala yarisu wala anta fewutu serenda fewutu anti sere fewutu ma aga na ni sare remme be geri khasana ya geri wuyana disege awa imam Tirmidhi yani alo Nasai di hadise ke hilla do kuntanani ayogonu awa ima hadise ke ima wutu kono ma khilafu ngake di awa meji habinun Allahu a'lam thaniyan billandi taku sababi min ashabil eni mawani han kundu problem nan gabare ni minna ya garen toro walla ya garen nyimme do kayin tallum muna misale sere kara hadiya hinno kun hadiya go kun gare geri sare lemme ya garen di iremme kede abirante nya awa kinem choro ngene ya go ken choro amuti go ken tiste ne sare dai gidan ya garo walla ya garo be nu ge no kunti nono lemme ke hurenyal misale ndi kum ngara muren ni meni lemme purenyalli lemme ke menya meni alle nyugo sale le nyugo lemme purenyal afi go mbane na fengo labane ageno walla do aga ya garo nya ibane na fengo ke hini hurenya ngani walla ma no ke bane de abirante nyal ari kara kenya meni aketa akhi nunchu hakumene kasi lemme le nyugo ko akhirin dinin nanti lemme abirante nyalli ko akhirin dinin nanta hurenyal bre annat men ida nunda nya kamo awuba walla mawu asugiba walla masugi asudon konde walla masadon tigamen pai sera gomba mudni kai onda ga ban hillandi gelle xewe xen babinunga sababin min sabil angana sika gelle xen babunu yogon oti xen babunu ni nagato tikangana ro asababu yogodi anga xenne entalle manga xenne kenga an jababu anke ngere muru di sababu kebe angere muru di sababu kebe anna sabu dambe itam menini awa hure kai antinge mare menya ba tika mare kabila anti ndane hababani ba di muru dambe ti hure be ay tara ba ko gere hube mu go garu mallemme tan to ke hure ga anke an ka haga di aka gonya granda na sikam baro mangana ri delile an mer delile to ke kentu dinna ngina ngasi walla nya nyani walla ngina ni o ma
ma mugabara nan ti gare walla ti wa de mu ya kan pakaro sababun ti be nda asabe bela na fen ado yogo الولاء ado horonde وكذلك استفهام المتقدم والمتأخر bi hinde gananya ina de bullon ana nya ko bulle ko bulunte li nyanga dikne me kam ho ambulina no gonde amma se daga bulini sere ma konanda isa nga kentwa nya se aghnu hilli walla lemmedi isarana ira bare yogodi onte to hube hanaga kare hunenga ko ka khani mani mi mawani les tame khemu mawdi aqarib hatta hadmin masalan o awa budin ko hilli maro mu hilli gana kara gurujande wure ana mobile khanu kumme kawara misale ndi kebe ganya aka kebe nya yam ko kan ko batiman etatinu menu me aga da gande ma akana ga kam ro menu me ngare agana nya aga no hilli ga kem no gondi akani su kam mai ga ge ngirindi ni di ni sai su huru nyan ko ndo nan kana wala mobile ngati da nuko kemenen nan gabo kuma ga yere sawa kemenen nan gaba o wa di mo ko sel gannin ko ngaga tinu bo anyinya na jihadu nundi maro mu hilli naro jihadu ndi su na karawon to be ga karu hunen kan asaba wunun nan gaba asikandi gelle sikandi nga gelle mawani al-li'an langandal lemmago kawanya na sababu wa entawut gelle anu be hay gondo na cross mo sere digamen tallemmen kamma kede digamen ni do yaga nyemo ko hilliana digodi yake langandal lemmago nganari na yanta kame khene yere kundu awa hamunu nan dalla di yugudro langandal lemmago sababu ni menia digonti yakenda njeni walla kreme be han anno ko kedi ngere mehe sure na njeni wandi alla di analiti sera no nakate ange nyugo anti ya gare jeni ange meriti sera no nakate harsa alla di yogudoro base kadaga kuna miside ana kuna kuneke dange mbale kata yogunna bono aka sukuna yogunna bono base confiance mbega kana kanyomo billiga kutimedi bane gollembol kana kuna kana heteme iwo ngana kuna ya gare konto kuna na ina ya gare nga ina sere ngurunda kama agidi ngare ya gare kuna igo konta kuna na ina igo akaja hindende be yesu yogunga ge lagana awasa suga na kuna ke gana sebe kunenga suga kitu kunana irantaka yogolla ntaka sebe ni bane gana kara kempalle ka pentakana ke khani sababu harsa wa hinni hubedi wa hubenu sono maliki kan ko nyandi kujate sababu amma jumhurul ulama ima kujate sababu to kaisi serenga bakenga kidene ke hini kuba kubenu kama kujate sababu kubenu kama kejate mawani wa jumhurul ulama ima kujate mawani wa maliki kan ko nyandi kujate mawani yalla woni hamuno abannanti jamhurul ulama ngama jaatu mawani wa uhinu ganani serebe khibaren da Allah wa kaymutu lan tawutu khalla gan tawutu gel angana di mawani he ka ganani be khibaren di Allah ta kay khawut manna kuro lora e gwaade ko geni sukara Allah gana dungi ko lora ngani kebe o ha konan hondaga ala tawaru bayna zawjayn mutala'inayn mutala'inayn bi sabab nafi hamli ya nyomo hilgana melanga indaka me khene ime langande ke ganya di nogon katande nyai lemme srenni nenen grose enno wi wulla kandi lenki walla awanjeni enana awli da'wa ru'yazina walla langande ke ganya ti anda nguranjeni adanjeni asamba wa amma alhamlu annogo gamen paiketa diga oti renta do ya gare ke na gaide mellanga lemme ke ga nogondi ke ta kellemme ga lemminna asigon kuna ya gare kuna ho ke ti imajeni ke ta jeni sukuna yogo ke mbogi kunna ga lemme ke ga kitenne kammo fayari min ummihi wa risu ama wa khayna ima aisi gwati ni gare lemme ke da jeni rem qur'an wono asga ama ti kun tele bangala gara are sallallahu alaihi wasallam kenya farenga wa haw ma yankananti bi haka no ati garenya halla wotu ban soro hiliga kuna ibane kama bane kondi garen ko halla di suduri ni dugunde ara anke kanin meni dana si hoyni kambaten ikundu inu yogo hayo wakati nundi sasa wono do korosen wonti ke walla andaga ke kenya misale ndi sasa nanti awa sasa ona milanga ndalle ma ko keke sabala pel basi mesinu ngati wa unu magasasa iraga hore mutu igati ni ke gore mene ke gore eremme la untu kana kati kasi farenga katinga horoto anu nyino igana kati haina kati hayeti ni kati remmenya inchi beti ndinyi maka saibe yogori na soro hillinyi saka iramen kuntenga itanu ngaselanga iramen mbuburu ntenga imunga tanu ngaselanga atikeni danu kunduni habedo lemmera oke antigemme wona wosere akira kellangande kundu yagare ganati iwo ganati yagare
fare danga keremme kundu be hanno ko din keremme wonanti awa keta ga gornda ga doctor nu ngaina hay gelu bere megeni wona dungeti kanga na langande ko waranti senti gem parce wakati no ko kayme wa to wonde be amil kanu bay iwa wandiremme wakati no angana talle menya ni kati anga mulla na rondi hoyen ina ta kada ga horongo na ga horongo alle mega ina no alle me wakati no aywa mistake ngi kitana wandiremme nyimi anga petande nan talle menya ni na horongo ina talle menya na yalle me to ngarona no gondi e be ga soronga horonga banu meni sababu ni bank de sanga igadelle awa problem ngana yugo kita ina ta foren no ni kanga ina haina daga ahai awa horoga geranga ina angori niwo bane ina temporo uti ina roke ira ganta ka me uti ganta ka banu na rantinya na wosere yake anti gemme wona warate kalle amma alhamdu fayarisunihi wa tarisu ama wa khene ayima khene problem sinkendi wa taw amahu ashaqiqani wa taw amahu angere alhamdulillah mullo shaqiqani shaqiqu hilyan lange nogoke yirme langati nogoke ba kusanya hunu kirum pille hunu kiru hille iwi jatene keta ini sage habiya ini jatene sage habiya ala alayhi salam Allah farenda ko alayhi salam al mar'atu dahru salasa mawari ya garenga na burusi kiara kinchu qorono denga ya gare ndi haken yani ferlanya urana ko nan daga Allah na kana burusi kiano garella wa kinchu ay haqiqaha ahore ho giru ko mebe kannem poro kelli kara ama khentalle masro gare kira wa kinna buren kinni ban wala khitaha ada gelille mebe sagara gamanga de wanu ma hadith lillahi aragana hadith ke awa digamunga da ban gelille mebe sagara lemme sagara len sagarante serian ni kidini horenye onta kidini komede ntangelle mebe sagara anna ko santa kinya duda me ay kidini horenye gelille mebe sagara ado horondi lemme kidina bure kita ama ya gare ama lemme sara ana burenga gadi wasutu wala da halazi la'anat anhu wadu lemme be aga igellangandi yen kamma anti kinenge do idaga kuna lemme kaga na bure ke sare bana suna burusi wa garenga utu kenga hape garenga awa hoy nyawu awa lanya kutenga entalo muna daga wa amma zawjul mulai kakine ke bede ya ke gedi mellanga sasa keremme kundu sasa ado kine kene kammo fala yarisul hamlu keremme ta habe khaymudu illa fase meni sababuni awa habe kunana ndi habe khaymudu abenta habe rana khaymudu kammo walla rana habe khaymudu kammo illa iza ulhiqa bihi alwaladu linuqulihi inda al-ilti'am illa gantani iza ulhiqa bihi alwaladu ni ganal men ya kalle tere angedere kone ada kenyi me tere angedere kone nan tanyare men kinga na sebir bire bira me khaymu ani rekoni ni kammo ayre tere ani rekoni na da kammo li sababu nuqulihi indali ana kare sababunda milanga ndembire silanga ndeke kana nyana ni wajunwa ni baba lemme ronda dalli jumuru romi ndi akinye mihirabi nga bonko ibanga wajunda nan ni waju muga ndamma anyi mega rugare nyana ngiri kebe ko kana laide duna ya gunna no la khara ya gun duna ya ngan katenna no la khara ya ngan katenga kebire wajunda misale ni wajunda nan du igo kunenya annan jobe kunenya sutu ge ko ni warama inti kunana ayre mene no dunya tasike bani an kunana de madunga nana kebire ande ko ende be ande ya galen je wakitin lemmen kana nya kalle kebire ke lemmen awarona igo kuna ya garen makuna adaga jeni fasan menin cige disa jeni nya cige afa a jeni fasan amma kiti ba ka ndio alkiyama ko Allah na hoyimba Allah na tengi rabian akatande gelle mawani le irsinga afira ko hana bayde jumhurul ulama ndo maliki kan ko juge memu be dinnande mawani nyani minele afira entallem kanen ni kafiri inda me fala tawaru bayna muslimin wa kafiri do islamin da kendi naga aw yahudi aw nasrani walla nasara do islami kendi naga walla nasara do awa yahuda kendi islami do nasara kendi naga islami do yahuda kendi naga yahuda do nasara kendi naga lianna milalun ala wahid kazi hosa antengi ni kebe kafira kunni jawa boto gebe yani daga kili gebe yani idaga kilu kantimba na mogobe kendi naga kunal hala dogono andi al-kufru millatun dogono andi kafira kunni ambane ni dina bane bokebere kenya gananyi awa kafirinu
kabila nun cuwa me khene mido islamin ta me khene walla indana yero kunda sahihu ngene kebe la ma gunni millatun wa amma li kufur millalun aw subhanahu wa ta'ala yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur ribe gana isikalla tinga ani bagandi bi dembo bendi kenni kafirin adi angoro pura watni kan kafirin kabila yahuda nyan nasara nyan budi nyani awa daga na mejisu nyani me kadini islaminya wate ne nanti kan kilama kabila ke kundo sahihu nga kafira ko millalun qala alayhi salatu wa salam Allah farenda ko alayhi salatu wa salam la yarisu kafira la yarisu muslimu al-kafir al-kafira bas kafirin ta islami ken islami ni kafir ken wala al-kafiru al-muslim kafir ka awa anta islami ken wala yatawaras ahlul millatayn me dinanu hillinta me ken kufru millah al-islami millah muslim wal bukhari la muslim do bukhari idi hadise ke hilla ebre keni awasa kafira ko ado islama gunnaga ihoyendi inda khenti na tikere wona ke timmandi wonari desriye bahasu be gano gondo wona kende be karagandi kuma ko kani hillanden kadi jumhurun do awa maliki gango tugedi me magagum kebe al-abdu wa man fihi baqiyatu min mudabbari kafira awa kuma ko kanne mo masu awa khenti nyana ke hine kinga nguran kabaren di bane andono khendi al-abdu kome nati kenda al-innu kuma gonni kebe sike sugante do innu genu kebe sike sugante de gellu hora atu wa man baqiyat fihi fihi baqiyat raqihi no karagi wano kunga ho resudi awa hora gunto lellande ka amanya hore antirono khendi reko mudabbir niya komen kamangeta da ngana kara anya hore wositi kenni bane wa makatibu ke hawore kalsim pak muru lidujun tamya annanya hore wa waladi ado waladi mayagare nyani kamanyugo njoda lemme sara lemme kebira mabireo illan taga gagene nga to akamanyugo nganta kota bananya hore aw mu'tan ila ajali walla kebe kamanyugo ngeti allan da sun koyo wan iwanyana hore ya kembadda duga ga hora gonki kana kalle ganari kenceren kenga walla asere go antiro no kendi anki akanne kuma frahna aw mu'ti ba'dihi walla kebe takanden ni komya takanden no hore awa akaran tewutu ama frahna la yaruna wala yurasu kunta sere tewutu ke mogodi sere tananti kaka yemudu fama tarakuhu falimalihi kuyogo nu gana karani to kale haladi imarandano ikamanyugo walli kamanyagaru yana ke yemudu qala alayhi salatu wa salam Allah farenda ko sallallahu alaihi wa sallam man ba'a 'abdan debe gana ko me kobo falahu malun ba andi kobo kun konti andi kobo kat du na ta kobo andi bogudu maga na ta ba genu hube ken angeri gaga sara angeri kobo ibe gana ko me gaga na burewa maga maluhu lil ba'i ana burenni kamampana nya kalle illa an yashritahu al muba gantani mubtawu nganasir samang musari akenya ni kamang kurumba ganasir timbangu me ko bono de awa na burube nu ga maga ni su do akini ko me kebira na nya lenga kenga he aga gama digame ko nyana kamampana nya kalle bo yero kundu mi sonko be ga duna de sasa bo ramanga tampindo anti ko ma ko ngodi ko ma gonte bada manna idula ga ya ina ngulli ga ho soro to ano be nu kana nan ti sifati ko ma gonte di gi kana kundu do kidan nan da wara to ano be nu gi kana onam pai bo seria ngeti nandi wente di ko ma gonte di kemba bum pai ke ngeti sasa ko mon peti ko mini son kon non esigi kondi ngoro ko ni hawa breke o sare ko no o breke no gondi meto ku ani ko ma ngori nandi woro go sudi ko me hewu ndaka ini sakandina ay me ko molle mu kura ko nyagaru en ko ma gonda gamina o ba sungarna ka wonda dalla al hadith ala anna al 'abda la yamliku malan illa li sayyidi awa hadise ga ko inin nanti awa ko me gero ho mara kama nyako ko yere kundu ko ma go be o di kella ken chokon ko me angana gaga na buru hasebe ga nyama ga ani kuma mpana nyama ko me komento ko ma sa ga gaga ona na kete be rilla na nyana minne daba no gube no go ma sa misale ndogi ga here
hereng ke maga adi sarati ndi here gaga o kebe gede heren ko misale ndati do herendo sarati njwa de fase geli gede heren ngoro ko tabe sarati nyane akadi meso ko ni meni deberni onati yella kada digamen ko ba o ma sarati digame ko o digamu herenya kama onati andi herenya ko sarati to ikama maga kaga nani herege ga ko wono birebe keti ampere gempa ko wono de sarati be genye ina do sarati do kebiraro setting bo agana sasa bo keni ke walla masi andi singa ga srenga kirege be gai keti do sindo kirege bantele kati no ikeri simba ne agaga sere na hai esigi agadi kirege mpi ko ba ga singa ga na birebe o ma yawa kirege hiko esi sere ra sete si kirege ganteba Allah wa set tando simba ne daga walla ma o da hinko kirege na da do singa walla ma o ma hinko mellada ngade bendi de bellada nya nangedi shi ko bonno kusu ade kirege nya kella daga na de bendi sere anga gurnuno na ladan asi wakati noa dingira kitu yogonwa sere Allah gurnu anata kadi juje ladan ko kumenu sere anga Allah gurnu ana ina bare juje ladan amma wala dan ne debe ke angedi son ko bonno kusu sigedi yo kuncu ana no gon ko bire kiten na nyaken ka angana ko me ko bo adi na buren cu dilla ko kuma ga ire ko mo ga gan tenta ire ko mo gon tenta ire ay akhadha mirasan kembire ko me gana pera ga kembire na ko kuma gonde agadi mere honun jigeni kama nyugonya hoyi nama akhadhahu li sayyidihi awa adirage kama nyada allazi la farida lahu bi kitabillahi ta'ala kama nyugo kebe ga ko me ge gedi imare me kebe kama nyugo la gare gene yokumbene aga gedi na bure kanya kama nyugo kai kama nyugo ke ka sun da Allah kitabende ke me da mare me bare sadisan mundi zina jeni jeni remme antaro no khendi wala tawarusa baina waladi zina wa baina abi adi habana ga agedi igo gana jeni do ya garar no jeni igo gana jeni do ya gare lemme kebe ga ke ado hake gon tari bani akon taro ne ya jammun taro ne intameken hadise ngano nga Allah fare sallallahu alaihi wasallam abdu ibn umar gade hadise ge illa nande ayyuma rajul harabi qurra aw ammati waladuhu waladi dina la yaris wala rawahu al-bayhaqi sahahu shaykh albani keni remme ko sunta do habenna fare nga sallallahu alaihi wasallam ati al-walad lil firaq lil ahir hajar tuanu hajaru ke iti amana ni awa ara amana no hillu amana yena na yugo tapsunda dalle me khibare gantani ga sedini gullo ko na kidi dungara tato walla jena na yugo gide wara kendi gide wa khinte mende ara ganta ira ko mun nanti nya honi kremme tuanu ti jeni nga jerima nyen to nyongunde nyen alla di jena na mprembo nondi ti jeni base okuri tempore odi son wille meni nyana ana ille tono kitana awati jeni ya hibu hatambinira oran terni nokuno awoga dangini mahamadi gamenga gilo no mokosu jena nan na jeni anari taku kabila naga anadi miani na illa jakini na tanya hore ya geni no gobe horen alla dinan ranunga alla dinan haribani sunta da na anda khene habenta khene antaro na kabila ko khone alla nyaga na odo islamin juda arno si jeni alla mo haderindi tande jeni remega be angana haraminira hay angana soningra hay na ganni hay na sa hay wallahi awafin roni jamanin Allah nan nyambi bangande do jeni abane bate kinya garaganya kita lemme ga kitane nga halan no gonda ga ille ne ni nya hore ni al mutakhalliq min ma'ihi kibi ga ge bakaji yero kundu Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ramar manga nyam ko di tawakhne ta digame go ko ngatu anu di digame na tege gelli go nganare anero ni ko ni Seymin rahimahullah tikini kullakin digame ko ngenni bonondi ndem kullakin munyinde nya salama ko serenya kene nan tan na meni kita na lemme na pasinde anna ya na di lalla na lemme me alla ga lemme kita haranga ma ya tumure ni meni yogul laqna abonondi nden killengi benya onda wa amma ummuhu taru wa yari adi ma wa me ken ama wa kana ken ma tabian nyerundi rinde man qala mawrusa muwarrithahu rebe gene ental jumhur ulama ado maliki mejhabi ikumenu gedi nyanyeruwa gedi nyasikoy igedi memu gusandi be di nya amana kafiraku ko ma ko rinde man qala murasahu amdan serebe gene ental mankere kenje fala isa lahu min malin wala diyat enta danga gelli na bure
kendi tenda da gelidian angiri kere awa ente nyai gella ganani awa angan kala kirindeng ngadian sala habendi remen habendi kala tilemme kana adian habenta ho kita habenta ho kita keremme genya gina bude kamuru na waran habenta ho kita ke kerinde kundu agasebeti habe kam limene agiriti limene andi sorongore tina keriwa wala ay nyandi lobongu tina keriwa aga nyakinche ngen kone ay yan qawli alayhi salatu wassalam bera la farenda ko alayhi salatu wassalam la yarithul qadu shay'an kerindana taharbane wur wa Abu Dawud amana wari honne su nine amma yalahu agana kerinde kudunde kerinde gene ama uta kanne maga innahu yari min malin duna diyat maga nyangana alif nu kunon de kaje asigiran ganunga innahu yari min al-mal anda awa khene gelli na buru ta kunte be gani karahure ke maga duna diyat aga dia ke be kana antikin tugana ga yille na kadi aga awasa ko mutum aga auto ke nga ويجمع هذه الموانع سبع قولك إلا ke anati illa karijo min mawanuku inyeri swa kidane sugeni adam islal al-mawlud aynu ke washinu keni fi sabab min asbab al-irs aw lam keni al-li'an afu keni al-kufr ar-rai keni keni azina afu keni kunyeri ko mari ganko ni mawanu njari kenye malla gana dersu tanako yoy mogeri deta ungini awa kubanu garo no nokobe ko mawdu ni yogon wanu nga na kudu arawa awa nyaka min do ligino honna ko mi yere kundu ko gedi nyeri suko kendi serbe hammingai ampa mingai Allah wati atringana mirara gilo kenta har bane tor madama ga kitrono hoy ken gondi Allah wati atringana mirara mera wanya na gana ka sedum pilla sasa bo ken mo walla walla sama bo ona ken korosi ebika ona o hajunta araga tongona no gondi wonta awasa soga wudebe alhamdulillah hari hubenuga no kuno ay kono so korega hete buru ke system kundu awurun dennan no dinan illa laga no dem assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أخلص لي عملي أغن وغا كنيني التي غندم فالي أرونا نجالي فارن كما صلى الله عليه وسلم ورد درسنا علم المواريث ولا علم الفرائض كتاب بمعين الباحثين عن مسائل قسمة فروض الوارثين ننجمو أرابا كوتا ننجمو ثلاثة كوتا سوالا قصر تمندو كوبو hijiriyancine wujinero ko monakati ado tanjikkedo kubu nandagemu miladiya kasunyerundi asikko wujunu hilli ado tammudo sikko ado tammudo segu woni mawani le irs wodi kenya ko daru dersu danginteke kebire wada nyina nanti bahasu ngo maga anogondi bahasu be go maga anogondi akoni dersu gen nanti jamhurul ulama awa soke ganta kebedi to anon chuna gan nanti hubeni mawani le irsinga nanti sikwan kengeni kafira gundo kerindendo komago kamaliki ganko mazhabul maliki ukunda jaten nanti menumeni nanti nyeruan ida menume ko jumhurnu nga gamu kebe di nagato kahay boken nagato keta wa mulla na bahsu nyaken kama yalla jumhurul ulama ikungari shiko kebe sebetindi angini kuntirindi watine asakku fi sababi min asbabil irs nanti kempeti mawani ya la'anu akaheti mawani
zina aga heti mawani bo kebre aha yalla anni famu naba nanti kuga jamhuru ngama kujate mawani wa kebre ku problemu ngana isrebe kama jamhur nun no ko ken kama nga khene ada adam istihlal al maulud akuna gati nanti wa kunga make jate mawani wa yalla woni famu na ban nanti ku hinu na gati ganani serebe khibaren da kama nga arawa khe mutu jamhurul ulama yallo ne hamunu kundu aba onati ai onta hamunu kundu woni hamunu nanti jamhurul ulama nun no kunga kuna gati ganani serebe khibarendi anti qena maliki ganko no kunga gade anti qena waka soke le timina isasa aga khiriti togo kebe aga khiriti togo kebe soke ni kenye misale ndi sasa hobane gora wanyi ni sasa grupu nu hilli wala kabila nu hilli iwa khilli kuwa khilli togoy misale ndi gajaganko ikunati musine nda nyonkume jawna ko nati musine bo musine ndandi gajanke ngataagunu jawna ke ngataagunu jawna ngenti ati musine ndangere sasa gajanke nda yati nyonkume nyandangere bo sasa anyago mene aketa kutande boitisa kebe ga dangi kharitai ona hay sereba galengen tongo keti musine yana keti nyonkume yana iritai igera sigindi jahunangendo wala ngeti hube musine ndanga haike gajange ndingeti nyonkume haike isudi kitembere hobane bukebere jamhurul ulama ado mazhab al-maliki idi mesori ku problem nu beno haka koni kundi itogon kinlendi ku de khere awasa mawani uya kuma akhir mawani uya boda hamu gata kuna kati kundu jamhurul mazhab al-maliki kungere khere togo wodi kempam me ankem bega sembe walla nke ganati nke sembe do jumhurul ulama ngadaga do kebe nke sembe do kenye angin terndi nanti bo sasa anga sembe do jumhurul ulama nundi gamenga aha adam istihlal saraqa ado الزنا ado اللعان ado لا لا اي شك في سبب من أسباب لعرس بو أنجتي أنشم بجمهور العلماء ونندين غامين أن تكون غات خل مواني وأن خل منيا فكنا أن جاب كنا بو أبحثونا أريدو كيات بو أنا أريد هانا نندي لمن ما أواسا قاسا أنتي قينا فارس صلى الله عليه وسلم kince betintenya ni farenda kengo nanti lemme be gana sare amawu antaro no khendi amana amawu anya kallen ama hutananya woraga atunu nanti amawu wata ka bire tagumanjanike antaro no khendi bon anganati antike khillu mawaniya an qilli menia angati ni awa serti ntimin belago serti nyama kitama adami tawafuru surut pase kayen certi ayo goni menia istiqraru hayati alwaris bada muwarrisihi kenya manke keyere bo andi ke loran kita bo jaganda tunanti ke qarin belago jumhurul aman noku indal maliki kayen anta kayen kitan yo aganta kita keda yalla settin tinnen bela gunyani ba
walla on certain timme mi adaga kume mawani juse manyadi ba digam faike jumhurul ulama nun noqu certain timme bela gunyana ken kenu gelli certain juse man noqu mi maliki gan kon noqu agenye certain noqu mi adaga perdi mawani babunya kenni bane hillandi الشك في سبب من أسباب الإرث سيكالو أرمي يعني ولا أرمي سيكالو مثال عندي ساذا يغاري لمو هلي أمغا يواخو إسوا أمغا أدي أبرين دومي يغاري كيري كرا أنت تكيتا كورا مو هلي مثال لمنا بوچوني يعني إذا أنت مغون كون أنت لمنا أنجري دونغري يغاري مغا andan cara walla man cara o ko hay mashallah ngeda wucenya bo menyetu nanti ngenyo ko no ma kebe maga menyetu nanti ma he bo setan ta galai bo are keta kuro mo hille o to ko naare menyane bane kon ko ni no bane wanu ngare me unta duranto woni koro ndina kayendi sasa pasika mpaka rolle ma gondi bo jumhurul ulama nun no kunga kiha akhenu gelli kandingirai gelli sababun babu aga kai mutu sababu walla ti yaqinen yaqe sikalla yaqagundi wama delile kidan nanti tungunya na yaqinen walla kinani aga akhenu gelli sababun dingira jumhurul ulama nun noko amakine hoyen babunga amakine mawanu awanjuse manga bo andi ke khawutu na kerondi sababun dingiranga jaganda hamu sikanga naro sababun digelle qeen sababununga maliki ganko neo jumhuru ulama unun neo antaro no khende sikandi al-li'an langanda lemma yigodi yakanga na melanga qeen takinaka jumhuru ulama unun no kunga ado maliki ganko ntinoko me jumhurul ulama unun noqu langandalle magu ganaro yugodo yakennaga inti me khene iganti me khene ketaw menin perdinonga sababu ni me khene ti yogo ke sababu ne igedi melanga bane yogunge bo yogunga giri sababu mbono aken kanu aken kanu bo andi ke garondi non kai atogo mene keda bane jeni aye angorin nanti ke wa jeni re menya haika no kisi jeni ata bane ana hore mbonon di pew kenga sebeti keta aga perdi mene aketa jumhurul ulama unun noqu jeni meni sababu gamben sababu parce lemma uke sere amma korde gamben ga sebeti niti awa jeni kia sababu ni anga daga nanyi nanti jeni remme ahunu kiru no kisi a jeniya adi nogongutu asare anya hunu kirum kukundu otini akhillu minu hilliyani nyo ontitini shakihuni ajaban killeke dambe kenti sebetintai bukebre yugo be gana jen adi jeni remme kenaga kenta wutini naga dambenta sebetini tai kenya gana nyisa yalla ke goda ke jeni remme ada halalil lemuko iwa me khene ba iranti me khene agado habe agaga tina agadi me kitate habe kebe ado kenyi me ke digamenta do akakuma bosasa kuhinu nakati iro rampa ike iganati tawfiqin kita jumhur ulama nundo
maliki mazhabinu naga ku sababunu sikki bane adi sababunu ku nagati soke ngi naga kendi awure hetin nanti soke yake mananniya kuti awa khaye mutu kutante khaye mutu la soke yake daga ngori tasmiya nyani tokon kirne kugede kiri awata kebe ado kugede kiri kebe soke yake kenya wanda wa atumundi istimdadul miras ke mbogura agiriti minna asiriya ngiri minnai kitabu mekera ke ka wa laidun kinoi bo agiriti minnai yalla taakayanya na hamu annabi nyimme maga walla saibenu maga walla tuwanu maga nanti na bure nan kawanyana kunda wala agirti minne istimdadul mirasi min kitabillahi ta'ala abubu Allah subhanahu wa ta'ala kitabenyat ayatul mawaris nuku benuga qur'ana di anna daga yanka suratul nisa di ay tammundo banandindo tammundo hillandi ado kemendo tanyerendo ay tumundi suratul nisa le garan bo kem nchare baka kudi wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam kunga uniya Allah gadi na uta gadi yusikumullahu fi auladikum wonon daga wara awa au kusiki ado kembo gurai wana kadi farin tunna sallallahu alayhi wa sallam farin tunna awa oda khen dingira yogotu tiken kai awa gilli Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ahadithenga فارنجتي الحقول فرائد بأهلها وما بقى فهو لأولى رجل ذكر بوكي كندو أواجل لك أداغتي مسلم دو بغاري سودك أو حديثه أداغتي إنما الولاء لمن أعتقى بو كوسوانا بوكي بري كي خاني أو خيم بغرا دليلي يغني واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم أدو فارن تاهبنو الكرام ما شاء الله إذا كان ولكوا كنترونا هنكن دندقا أنو كسي الله فارن تاهبنو يقاد دروقوتي إني قرآن النسندو حديث سهن تنبال كون ما كتكيتي بيدي kunga makite kite bedi ikunta inta ummanu ngalla intokoti mena tisasa ke ho ndaga nga anyi mega na kiti mobela ini duro kote nyana ti allan kannenga awa ina ho muri na sebetindi nati ona kutuke ona nyakundu awa gilli awasa kundu do koto wa misalendi tawrisul jaddi o benil banin anni ngalla qur'ana dimina nanti kisime kayem pai saraha walla anni ngalla minna nanti kisimere kayem pai saraha walla anni ngalla minna nanti habanga kayem pai saraha walla anni ngalla minna nanti ma ya garan kase ke habema akayem pai saraha anti ngalla hadise ndanta ngalla qur'anati bokuni ijtihadu amma sagema awan nasunga kende hadisendi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu agire qebe tagandi mama yagaren gerin nan dillin taqamurati ma hontu andanga nanti taqwanda qedi alla kitabendi wala fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam qebe tanagirata Abubakar nke sere farende qayen tagandi sallallahu alaihi wasallam na mama yagaren chudu sunkine ati sere tana ke hinanga ba sere tana gire ati won kasede ada sudu sungine bo kera ko iketa bo kum Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah agari kitabe go lemme go de bere gate rafil malam anil a'imma bo ke kitabe kundu ada ko yananti sere sunta ke awasila ma gono gondi faren dangi en palle sallallahu alaihi wasallam agari ke sunna sumara ke dina fahamin ci sumara nan taga kama an ganya mo sudan konto ti dingira ni yogo
Allah faran palle sallallahu alaihi wasallam ada abakari kontoranun ko na umaru kontoranun ko ali usman digamin ta sahibe nun kutunga bo ade abakari kontoranun ko ke dingirai a haike ado farenga dume me kama mogobe sallallahu alaihi wasallam me ke dingirai arawanyana ama akenyi mema akemugi torondi mia ikenni kesigi kenni ko ne nanta abakari ga mahube mugi torondi kenta dina ke no gondi aba la walla ali ga makebe mugi toro walla usmana walla umaru la kempe ha al kamal lillah ukebere abakari a tourne a dunye amaka wadu pasamata kutikenga adikiti na mama yakaren londi bokebere yere kundu mama kisimen kake agani awa kibar gorgore ani awa ho naga sahibe nun naga bokebere ida kesu idi duro ko tende beri na sigiranwa Allah ga neman do ku kamma hayatun no gondo ogeri ibatta kasokui oga digamun oga ntaka kanna kasoga ma hafarin digame mugu nogobe sallallahu alaihi wasallam oma Allah digan kanne mugu nogobe oga na ku sahibe nu duro ko te ngolle ngorno ngon taka kanna wa golle akan benne la gala la gano tende ona danke nyangalla ndi ku soro igo goro be nangiri sugandi nanya awa anga ne binne kompanyunga iya ndike kitogedi ni o ga giri di batenga pasanga ne binne nyandi ko alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa rasulin o ondi kanawre boke kundu awa ke akhbaren pai ke kundu bo sasa wora wasikire ma wal ijma ado tuwanu nchusuga gemu kebedi wal qiyas ado qiyas ijma imman ke kite tuwanu ndi kitana kite sahibe nukudi are hiyo goyi adi hari na hari adi kiti moko yogodi kutun judungi bo ke kani awa kren cereya yugo wa gidle kedi kem awa cereya yugo bugu yere ado qiyas bo ke khawodi nanti ke ado ken kawa yaqina ke mi mehede ni ado ken kawa ina kidina warakam sayyidina umar radiyallahu anhu awa katinga li awlu ngaro khebet faren ngati khemere awlu garade abakar wakati aw khemere awlu garade senna umuru wakati kheli awlu garade umuru dik awa aro khurbo gonton billi na gasoni kankanne aro khurbo gonton billi na aga sembe ke kara khibare aga sembe ke kara khibare akonto dagara sun ko ngana ke ko nan danga no kusunan te qurbo on tom pilli naga soro hilli amma misala angi dare me ada anyi meremme imarantonga hi wori naga angana ti keda nga to untamma anati anko angi dare me ngandi ke to anyi meremme angana ko ke bana anati anyi meremme ngeni kiani awa anka hay anga le semene sunungonga tin lamu kambana yati katin lamu kambana amana kebe wakilantenga na hajuga ndi jeregea kebe geni tongunga tanaga sika kama anga manya kencere ay halle alla ga logo na alla ganti tongun inate allo ko bogon ton pillina ga umuru adalla kitaben pai awulun bela ko seren karari ima togo adi kina togo na awa iya khiyagaren to salen kinen men murnu kinen ni sunya mur akhiyagaren ni sunya mur saka ni sulu sunya mur onu masala nyana men onu masala nya sitai onu masala nya sitai kinen takande mut siko
aha aga yagare ndi takande mutu siko amanya tumwa bo sare asulu sunni minai ama kite bo sasa kine Allah da attaqingi ne Qur'ana di saraha adi sare ka kallen ko nadanga adi aga yagare ka kallen ko nada bo sasa umuru gana hay sasa adi naburenya tumwa adi nesungini kine siko men togo siko adi sulusungini sagai hillo akhi yagare bane esigi kine umuru na ngakile na bane ke akini akhi yagare ngananti kewut ani Allah yello no minna agati awa ki akhi yagare na takande mutani kello no minna aleseme adi sara nyakati sahibe nunga ay wonte ala abbas wayi woynati ti jaydi bun sabit Allahu alam hoge be ala abbas ko na ala abbas bun abdul muttalib ammi rasul sallallahu alaihi wasallam ati umuru da ti yallande hamu gelli sere gana misale nda kara yogo wujunu hilli woy yogo wujunu sikki woy yogo tana wujunu sikki woy mi akara na wujunu tumya to ani takandini kammo esiga Allah na ko kallen timmanten kinne na ko kalle ntogo arante anni fesen sallem ma ko nyaade be ho na honne kita anna perdi honne ken mulen meni wujunu kuttummi an pa takandini menu me kobo tado kedi annati wujunu sikki gumenda sikowut sikko gumeta nada sikowut hillo gumenda hillowut ho gadi odi sare gari sulusu wutundana me toko nyani haqiqan pe wo hande kata asiluke ya tumusulusu ngeni kebe odi kenya kini sare baka kobudi tumuta gandenge ni kebe wodi kenya kini kine do age segere yagare ngabaka kobudi kia hay kundu awa awlum sahiben chudunge serema hoko kebe gama hoko kebe gama dunge na nyama hoko kenya cherbana Abdullah ibn Abbas akema dunge tay sere akei kakuru ama hoko adi umaru wara adi kitun de ber nandaga umaru fati empalle ara koni nanti umaru gari kebe kiti ike ma dunge tay pasa talla ma Qur'an alla ma hoko alla ma ama nisu ama awlu ko Qur'anat ama awlu ko Qur'ana boke hay kini awa ijma sahaba nun awa idimeni na hoy nanti awa ana awlun de bari adi nijamu mutu na jikku mutu do Qur'ana digan kannen batenga mo Qur'ana gadi nisunga gadi sulusunko ado kadi agamanya kundunga kadi awa nijamu chokin bo kundo awasa masala nu tananu benuga ken no gondi daga na bo Abdullah ibn Abbas bo ada ke masala kundu hakane tuano le na gore ketu masala ke watini masalati ilzam na gore ketu masala ke gore kete kammo wajibi anna dunge ke wala anna dunge ke serebe ganati saga misale ndi Abdullah ibn Abbas agedi kiti mo kebe iken dokene natio makeni kiti gamo gani kiti gamo Abdullah ibn Abbas akemma dunge te awlusu boge kebe tani saga gamo agam pakhilla nan ko tani kamo agi agare nya harin perde aw morga kaje agi agare akella wakan na kayen di dingira no yogon me kine do saage kullan te xenne mo sudi awa ko khara woyne xe
jumhurun de kiti sere gana karageni mari habato di yaqe ani naburenya na menume ana naburenya nagato yaqena urbo mutubane sikwan to sulusul ba sagana out ko to gonte habena out kasi dikke kundu awa Allah subhanahu wa ta'ala gati fole ummihi sulus ina jukunde de bere ke na Allah subhanahu wa ta'ala digan kannenga ado kadina kine dina yaqe jato ko tamballemma hurenda hako kine garna gatini waye yaqe garni walla kina gatini ntambonga ga hurenga tiki hakka bulana antamoni menme ana burenta kandina gatandi odi salo nyana gato odi kutu odi kine menme to shiko saga da sulsun da ko siko ke ageni terkanga keda kutte habe dawut bon ni jamu nyana kayende kadi godo yagare igana tinto hurenga tikilli bane kay igonna yagaren dampillo bokken ka kitene yaga de karawene kayge kiti gumogobe Abdullah ibn Abbas hamadunge kay atilla sulsul bari madunge foke na burenna nyamenume ke masala do kundu yakke ado habe dokine na burenna nya tamudo hillo yakke ni urbo mutumenume siko sagani sulusu mutumenume nakato bane be karawa antoko habe nawo jumhurul ulama witike gananya sasa esigi sage aketi habe siketi sage double na ba ya habe do sage bane ganni ani double ne boke kundu itike qur'ana ni jamunga mesoken ba Abdullah ibn Abbas agenda ga doke bokine do sage ganai do habe bane Abdullah ibn Abbas ameje habe ni meninyana na brempa nyana tumoi kinena menu me utu nisfu siko sagana sulusu mutu hillo habe na banot ayi keka ni kawa fitana sagado habe isudu huren kitati igodo yagare du huren kitati kilibane ina nyoro kawa fi saketi yagarenna igondubule ma ogeti Abdullah ibn Abbas masaila ke igedi itijami gari wara gorende nobe ake madunga awlum amadunga kadi aghinu hillina awata sage kata gelli awa sulusunga kati sudus amadunga kyanka parce hata Allah subhanahu wa ta'ala gati fo in kana lahu ikhwatun jomul ikhwa akenti fo kandangi hillodia segene kamundi me aribane kehini sage ni sulusunyawut aghinu hilli kehini sage ni sulusunyawut me aghinu mina nyasikoi segene kebire sage na keti gilli sikandinga kati tumundinga akemme jahabinike naam misale ndi ankendi yobongeni Abdullah ibn Abbas amedi habinyade bo ankendi awlu madunga sage na ngiri sulusunga kadi kati awa sudusunga madunge fokana nyaako no sike aago no hilli madung naam anke ngana ke go bonge wanted nen sasa natanda sere kara adi ikina to adi ma to na aglu minu hilli to qur'ana di aglu minu hilli kutanden te daglu minu hilin menu mewtu ni sulusunya wutu ike ni sulusunya kutande sunti kendi sageha kalenge ta o haikati kenya kine kana nisfu mutu lemme gantanonga kutanden tikendi bodi masaila nyatum odi nisfu ngini sage kine siko menu mento siko aglu minum pilli sulusu sikantedi wodi kenga sulusun kine anya hillo men to
bane ga togona ti sasa anga meji habi kebe ko sa Abdullah ibn Abbas ameji habi ke sasa akenta awlu mahanya sare maga girisi kandinga kati tumundinga ti agno hillibane bo sasa o giri ke masaila takandi wodi hillo kini awasare asulusu Abdullah ibn Majah kati sare wodi hillo kini aglo minum pilliya isulusu na kine ni sunkine bakatumudi bane anto bo sare haiketa ngebe geti ndunga awlunga ndunga awa sare nangiri sikandinga kati tumundinga ti agno hilliya ngeti ke masaila nge watarandini tumwa ndawulu de ben ndi tawani tumwa pasi ndunge agillu minum pillina sare gendi sikandinga kati tumundinga sare ni awa isudu sumutu bane kineni isulusu ini sumutu sikko agillu minin ni sulusu awa hillo anyeme bo sasa angentan ni takandina Abdullah ibn Abbas mejhabine bo sasa natana atakandi bo anti yaqina ndi nisun gini kine la adami faril waris problem te Abdullah ibn Abbas mejhabi sulusun kine agillu minum pilliya sukutanden tike qadi bane haka to natanda sasa bane ke kit hinu hilli imma anna dunge awlunga anna tanna awasa sulusutti mantenya kimisare tumusul sunni menme anna bane ko tumuke bane kebe ga togo sare ni sulusungutu hillo angana kede be nate awa ampaka de awlun de berde Abdullah ibn Abbas kan kama dunga awlwa annati mungwa bo sasa masala nan to tumu hasa awlu magan sare ni su kine ni su ndi kine siko aglu minun awanchulu su siko ndi kine bane kibe ga togo ndi ken kine sare parce nga meje habibe de awlu ntedi ndi bane kine sare natu amba di bane be kine sare sudu sunyande Abdullah ibn Abbas kan ka meje habim madune sare na sudu subane awuto ti aglu minun hilli sababum ani meniyan man nan dunge bane yakuli imma la aula aw انتقال الأم من الثلث إلى السدس بين اثنين من الأخوة من ندونك بينك أخلي مسائل ب إجد عبد الله بن عباس مجي حبيكي ورا غورندي في مسائل دي كيني حي إما ندونك أولونا ولا أنا دونك ساغنا نجري سلسونا تي آغنو هليا وكبره okuni kia kama awulu nga khendi sarewa gilli awa sikandinga kati tumundinga ti aginu ngeli hillo baga baneta segene kamundi illa lagana awa hakil sirekinu na anu ndodan yokian. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. awa gouverneur ala kulli hal